ሂሙሽዬ ምን ትመስላለች? ዱቡሽ ቡሽ ህፃን ልጅ ነው የምትመስለው ዛሬ ሂሙሽዬ። ኧረ ሂሙሽዬ ፈታ ዘና አለች ነው። እኔ እኮ ቀናይቼ ሱራን ቀለበት ምናምን ምናምን እነ ሀይሚቾ እና እነ ቡርቡ ሱራ ሼር ብታደረጉ ምንድን ነው ዛሬ ቀለበት ነው እንደ ብዬ የጠበቅኩ ነው። ዛሬ የጠበቅ ነው። ብዙ ሰዎች ቀለበት ነው ያሉ ነው፣ ግን እሱ አንድ ቀን ይሆናል። አንድ ቀን ይሆናል። ዛሬ ሙሹዬ ወደ ፊንፊኔ መጣለች። እንግዲህ እንዳያችሁ ነው። ሙሹዬ እንኳን መጣሽ፣ እንኳን አየተንሽ ቆይ እኮ ያየውኝም ሙሹዬ ቆይቻለሁ እኮ። ኧረ ዱቡሽ እሷ እቺ ደግሞ ትልቁ ኢቱ ነው ያለ ነው ቡቡ። እንግዲህ ምን ይመስላሉ ብታዩ? እንዴት ታመራላችሁ! እንዴት ነው ያመሩት! አረ ሀይሚቸውም ዛሬ ፈታ ያለች ነው። ፑፑም እንደዚህ አመት ባሉ ይመስላሉ። ደግሞ አመት ባሉ ነው። አው ግን ጥሩ እንደዚህ ፈታ ዘና ብትሉ። ሙሼ እንኳን አየውሽ ናፍቅሽናል የኔ ዱቡሽ የኔ እናት ከሳውኝ ምን ሆንክ ልጄ? እኔ እኮ አንተን ሲያይ ደነገጣለሁ ያለች ነው ቡቡ። እንግዲህ በቃል ከዚህ በላይ አትክሳ ያለች ነው ሙሽ። ሰምታል? ምን ሆንክ አባቴ? አሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉን የመታ ቃሊ አከም ጅርተን ነጋ ቀብደኒ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ቆያችሁ? ቆይታ ምን ይመስላል እናንተ? ዛሬ ሱራ የበሰቱ ሱራ አምጥታችሁ ቀለበት ያላችሁ ደስተኛ ፈታ ያላችሁ በቡጉት ጠብቁኝ ያለ ነው ቡቡ ብላችሁ ሼር ያደረጋችሁ ነው። እንግዲህ በቡጉት ጠብቁ ያለ ይሄ ሙሽዬን ነው። ቀለበት ደግሞ አንድ ቀን ይሆናል አላህ ካለ፣ እሱም ብዙ አይቆይም። ኤጋኩማ ጉያ ፎቶ አሊ ገደረችሳ ኦለሜን ኢሙሽየኒ ኢጆሌ ሼ ቢራ ዱፍቴ ጅርቲ ከናፊ ሀይሜ ፊ ቡራኔ ጋ ከስት ጉያ ፎቶ ስኒ ኤርገኒ ከባድ ጅራራ ገርገረቱ ነው ኤጋ ጀዳኒ ጋ ኩኖ ከባዲን ከነ አርጊተኒ ጅርቱ ጀchuudha ኢሙሽየ በገነጋን ኡፍቴ የኔ እናት የኔ ዱቡሽ በሬዱ ኮ በገነጋን ኡፍቴ ani ishee fakkaatu durba fakkaatti dhugaa rabbi. Himushiyeen maal fakkaatti dhugaa rabbi? Himushiyeen durba fakkaatti wallaahi maashaallah. Himushiyeen bareedde. Himushiyee ኧረ አያስፈልግም አለች። አንቺ ነሽ እንደዚህ ያደረገሽው አለች። ሀይሜ ነጋ ኩማ አርገተኒ ፈታ ዘና ጀቴ ያድፍቶ አማቲን ኮ ጀቴና ሲቱ ከነና ጉዴ አኒ ፈታ ዘና ሳይቲ ኬቴ ሙሽዬ ilmoo irratti kooruun barbaachisaadha mushiyee. Kanaafuu ani gizeen koo akkasiin jedhin mushiyee gizeen kee maan gizeen kee ganaadha jechi gizee keetti cabdee ijoollee guddiste amma immoo ijoolleen keessi geessee darajaa gaariirra akkati koortee teessu akkati koortee deemtu si barbaadu wanta ta'eefi zanaa fataa jedhii deemi naate gaarabbi ijoollee afur itti rakkattee guddiste darajaa gaarii geessiste. akkamiin koorture amma isaaniin kooruu qabda taraa kee jechuudha. Ganama isaaniin koorsisteetta galgalammoo ofii kooruu qabda jechuudha. Dhugaa umrii siyaa eerasu ijoollee kee wajjiniin dhugaa rabbi. Akkuma argitan egaa fataa zanaa jetteetti mushiyeeni ani saatii kanatti akkas ta'uu hin qabu jedhe mushiyee waan hunda wanti ni yetti yaa miskiina wallaahi laazim. Inkaafatti wallaahi laazim waan hundumaa kana ishee qaanfachiisama maali mataas akkasitti wanti ni deemte akkasitti goote kana gaama qaanfattee duutetti siitu kana na godhetti haa himeetiin jechuudha. Hin bareeddanii rehnuma bareeddan malee jarraa hafa jidduu jara dhaabattee us jette buraa maal balleessine dubbatiina jechaa jirta buraa us wala kalama warra arbaa shiriin isaa us jedhee jira buraan wageessanii jiraatan warri haymee akka durii kee miti haymee hin huqqatte haymee mataa keen bareechitu akka durii haymee qannaatanii qixxilti ilaallachuu gana qixxil haymee buraam እንዳያችሁ ነው
ገና ትቃጠላላችሁ። ሚቀኞች፣ አሳዲ፣ ሽረኛ ሁላ። እውነቴ ነው የሚላችሁ። በፊቱም አስመሳይ ሁሉ አስመሳይ ነው። ሀይሜ ወዳችሁ ሳይሆን ቡራስ ወዳችሁ ሳይሆን አስመሳይ ሁሉ አንድ ሺ እንደዚህ። አሁን እነሱ አንድ ስለሆኑ ቅጥል ያላችሁ ድሮም አስመሳይ ናችሁ። እንኳን አወቀባችሁ። እውነቴ ነው የምላችሁ። ምን ልታረግ ሀይሜ ከሳች እኮ እንደ ድሮ አይደለችም እኮ። ቡራን አንቺን ያገባ ነው። አንቺ እኮ ምን አገባሽ? ማን ቤት ነሽ? እውነቴ ነው የምላሽ። ደግሞ አማርኛ እንደኔ ነው የምትተባተቢ። አትችልም። እንደኔ ትጥላለች። እንደኔ ነው በቃ የምታዩ። አማራች እኔ እና እሷ አንድ ነው አማርኛ የምናንተበተበው ማለት ነው። ስለዚህ የማይገባሽ ውስጥ ለምንድን ነው የምትገቢ? ስራ ከሆነ ስሪበት በመልካምነት። ሀይሜ እንደዚህ ቡራይም እንደዚህ ብለሽ ፈራጅ ቆራጭ አትሆንበት። የሀይሜ ህይወት አንቺ አይደለም የምትኖሩ፣ እሷ ናት የምትኖር። ስለዚህ የራስሽ ህይወት የራስሽ ኑሮ ኑሪ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ የለም። እነሱ ባልና ምስት ናቸው። ቡራ ማገኛት እውነቴ ነው የምላችሁ። ብዙ ሰዎች ቡራ አገኛለሁ ብላችሁ ካሰባችሁ አትመኙም። ህልም የሆነው ነው የሚቀር ከዚህ በኋላ ማለት ነው። ተስፋ አትቆረጡም። ደግሞ ለምንድን ነው ብትጃጃሉት? ለምንድን ነው አትተጃሉ? እውነቴ ነው የምላችሁ። ተስፋ ቆረጡ፣ ተስፋ ቆረጡ። አታገኙም። በፊት እኮ ሀይሜ የወዳችሁ መስላችሁ ሀይሜ ተጎዳች ብላችሁ ለካ እናንተ አላማ ቡሩኬና ሀይሜን ተለያይታችሁ ቡሩኬ ለብቻ ሀይሜ ለብቻ ነው የምትፈልጉት እንጂ ለሀይሜን ብላችሁ አይደለም፣ ለቡራ ብላችሁም አይደለም። ግን አይሆንም፣ መቼም አይሆንም። አሁንም ዝም ብላችሁን ጠጠጠጠጠ አትበል። ስራሽን ስር። ሁልጊዜ በቃ ሰው መንቆሸሽ። እኔ እኮ በፊት ሀፍትሽን የምትሳደብ አይቼ እውነቴ ነው የምላችሁ። በቃ እኔ ብሎ ካረገትኩት ምናምን ብለ ስትጮ አይቻለሁ። እኔ ያልወድም እሷ ልጅ እውነቴ ነው የምላችሁ። በጣም አሰዳቢ ናት። ዝም ብላ ሰው ትሰደባለች። ከናፍዮ ከና ቦዳ ቡራ አርገችውን ሂንደንዳሙ ቡራ አርገጠ የወጀቴት ውጥውጤት ተቶቴ እንጅሩ ከሪ ጩፈሜራ እነርገቱ ሀይሜፍ ነማ ኦጌ ፈካቴ መቃ ሀይሜ እንጀኢን አርባው ሽሪሰብ ዱሩማዮ ጀቹረ ለካ ያልከኒ ጉያ ገስቲ ረገልተኒ እያ ቡልቴ እያ ኦልቱ ፊ ቡሩኬ ሀይሜ አዳም ባስቴ ወይም ቡሩኬን ከንኬ ታጀቴ ተሳብ ዴቶቴ አብጁት ስትተይ ሀፈ መሌ ሀንኬስ ሲተው እንደንደው ጀቹ ናማ ሀይሜ ጃለቱ ፈካታ ጋሩሞ ጠላት ጉድች ሀይሜ ሲዳ jechuudha. Suuraa shirrakee watta garuma hundattu tuktukiin illee isuma yutuubiin illee isuma garuu immoo jaallattee toon ta'in jaallattee waloon ta'in gadda ishee barbaadde ati yeroo hunda garuu sitti beekamee jira. Wanti si gashuu hin jiru. Siraa kee hojjetadhu, hojii kee hojjetadhu. Jireenya haimee hin jiraattu, haimee jireenya kee hin jiraattu, ati haimee jireenya haimee hin jiraattu jechuudha. Isheen of qixeessitee of qixeessuu dhiistee waa birriisitu baasaafi miti. Fokkistee hin jenne abbaan mana sitti bareedde maal si gooti isheen baga sitti fokkisiin malee yoo sitti fokkistee isatti bareeddu sana isheen maaltu si gashe waanuma si gashiine keessa hin hojjetattu hojii kee komeentiitiin maal jala deemte akkasam ta'asa deemte jedhee amma hin gadde fiiltarii malee maaf as baatee jette fiiltarii bari fiiltariin guyyaa tokko warri fiiltariitiin wayin immoo intini kana of laqallaqee akkasumatti ba'u kuni guyyaan tokko waan baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu han rabbi dhuumeen itti kooruun itti boonuun barbaachisa. Maatti gooti isheenu fiiltarii isheenu faranjiidha ofii ishee fiiltarii maalitti gooti? Atumti fiiltarii qabitti dhaadhuuti tuktukii futuufi irra taa'e malee isheen fiiltarii fi ishee fiiltarii caaltu maatti godhatti? Kennaa rabbii gaafi. Kennaa rabbiitiin otoo boonan bareedaadha. Kanaafuu nama jala deemtee asii dubbii bukeessuuf amma ማሊፊ አልহামዱሊላህ ኦዲየንስ አንድ ላይ ሆኗል። ጨረቃ ፋሚሊዎቹ በጣም እውነቴ ነው የሚላችሁ 2 3 4 አይሆኑም። እንደዚህ ነገር የሚቆፍሩት ሁልጊዜ ግርግር የሚፈልጉት ወይ 5 ወይ 6 አይሆኑም። እውነቴ ነው የሚላችሁ። ሌሎች ግን አንድ ሆኖ በቃ እንደ ድሮ ተመልሷል። እውነቴ ነው የሚላችሁ። እነሱ እውነተኛ እነሱ ወዳጅ እነሱ አስፈቃሪ እውነተኛ ነው። እውነቴ ነው የሚላችሁ። ሌሎች ግን አሉ ወዶ ሳይሆን
ጠላቶች አስመሳዮች መቼም አልተሰካችሁ። እውነቴ ነው የሚላችሁ። ጎርጋድ ትቆፈራላችሁ ጠዋትና ማታ። ግን ጎርጋድ እየቆፈራችሁ እናንተ ራሳችሁ ነው ተመልሰ የምትገቡ እንጂ ሀይሜ ብሩኬ አይገቡም። ይሄንን አውቅ። እውነቴ ነው። ዝም ብለሽ እኔ እንጃ ወላሂ አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለሽ በቃ ለምንድን ነው ተይ ነው ልጅቱ ትኖር። ለምንድን ነው በዚህም ሄደሽ የምትንከሰከሲ? ከናፍዩ ጅሬኝ መታሽ ጅራቻ ጅርት ጅሬኝ መታኪ ጅራዱ ኮሜንቲtiin jala deemte sitti himte gaafa sana saayimee sitti himte jirti bar konfidensii akkamiin godhannaree fiilterii yoo fiilteriitiin baane fiilterii jettu yoo fiilterii malee baane maaliif fiilterii malee baatan jettu fiilteriin maal isheef godha han akkasii ta'e akkuma argitanii hayyuun immoo mistirii gadi baastee jirti biiniitiin adda ashooftitee dhugaa ta'een beeku biiniin kaameraa dabbaqee jira nuti marmaraa gochaa jirra oskaatiini jettee jirti jechuudha. Kanaafuu quban qabdu gaafa marmaraan ta'u habsa wajjiniin haasofneef hin dheerraa jettee jirti. Dhugaa biiniitiin attaallaluuf wayin biiniitiin sobuuf akkasitti natti fakkaata akka garaatti. Waan mistirii baay'ee gadi haasaa jirti. Kana booda የአባቱ ልጅ ያገኛለሁ ከዚህ በኋላ አንተ አታስፈልግም እኔን jettee jirti jechuudha. Ati nan barbaachistu waan abbaa mucaa koo argachaa jira. Haftis wajjiniin haasofnee mari'annee finneerra marmaraa gochaa jirra jettee jirti. Egaa mee walumaan ilaalla dhugaa moo soba? Biiniin egaa oskaatiin duubatti shokoshokaa jirtu anis keessa gaafa marmaraa sana achitti argamuu qabaa jedhee jira jechuudha. Siin singashuu ani du'een argama malee siin hin barbaadu jettee jirti. Eessatti dhageessee achitti argamta oskaatiinidha. Kanaaf har'aan malee waliin arginu anii fi burukeenii abbaan mucaa koo argachaan jira gammadeen jira jettee jirti. Eegammee walumaan ilaalla biinii gubuuf akkas jetti natti fakkaata hin beeku jedhe mee ilaalle qilqilletti har'ataa gustii jetteema mobaayilii keessaa hunda haqee kenneefii jira. Yoo mobaayilii gara biraa irratti hin oskineefi maasarajjaa isa jettee walii gada deemtu ani marmaraa gochaan jira maasarajjaan hin barbaachisu jettee jirti jechuudha. Biiniin immoo na barbaachisa. Anaa dhabbaa mucaatii mucaan kan kooti akkam ana malee marmaraan duuba kootaa burukeen oskaatiin hojjetaa jira marmaraa jedhee maraachaa jira gaa keeruma gaa inshaallah.